नमायं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदिनकारिणः श्रीचैतन्यमहाप्रभुः हरि ओं तत्सत्। फ्रॉम श्रीमद्भगवद्गीता चैप्टर 18 सर्वधर्मान् परित्याज्य मां एकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, "Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear." বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক করো না। Explanation. It is here said that even if one is not free from all sinful reactions, simply by the process of surrendering to Sri Krishna, he is automatically freed. এখানে বলা হয়েছে যে কেউ যদি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত না হয়ে থাকে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে তিনি আপনা হতে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। One should unhesitatingly accept Krishna as the supreme savior of all living entities with fear and love. One should surrender unto him. আমাদের উচিত শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবের পরম পবিত্রতা বলে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করা। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে আমাদের উচিত তার প্রতি শরণাগত হওয়া।